Today we are reviewing affordable fashion items. Ayun. Next tayo. Next, size 1XL. Top lang to. 1XL to ha. Ay, baliktad. 1XL padded. 1XL to sis, top lang siya. May 99 pesos, lock 139. Size XL. Wait lang me. May 99 pesos, lock 139, padded. Sis, 1XL2 hang size, padded. Wala siyang bottom, top lang. Ayan siya sa harap, likod. Wala siyang top. Ay, bottom. Wala siyang bottom. Walang bottom yan, sis, ha. Top lang siya, mi. May 99 pesos, lock 139 pesos. Ayan, padded, sis. Code number 92. Code 92, sis. May 99 pesos, lock 139. May 92. Yours na, sis, light. Yours na, madam, light. SSD mo, mi. Para sa'yo yan. SSD, sis. Comment ka, ha. Next tayo, sis. Bunot ulit. SSD, ayan. Yours na, sis. Check out, sis, ha. Para maisabay natin ang ship yan bukas. Next tayo, mi. Wait lang. Look. Nagmain yan, boy. Next tayo, mi. Go. Wait. Light. Light yung pangalan niya. Si size XL naman, ulit. Size XL. Size XL2. Ay. Wait lang, mi. Size XL, dito na naman tayo sa tali ng pahirapan talaga. Size XL2 ha. 3-in-1 ata to me. Size XL sis, padded na siya. Padded. Size XL, wait lang sis, asikaso. Basta pa ganyan siya. Size XL, padded. Wait lang mga Mia. May 99 pesos, lock 139. Malaki siya kay mannequin kasi XL size. Basta wag ganyan siya. Ay, wala siyang bottom, me. Top tsaka ano lang. Ay, meron pala. 3-in-1 nga. 3-in-1 to sis. Size XL. 3-in-1. May cover up. Size XL. May 99 pesos, lock 199. Ay, 199. 139 pala. May 99 pesos, halak 139 sis. Padded 2. Size XL yan siya. Size XL. Ay, parang mali. Mali talaga. Wait lang sis. XL size 2. Ayun. Size XL sis. Pag ganito lang pala siya. Score. Size XL me. Comment kayo dyan ha ng mine.
3-in-1 to sis. Code natin dito is code number 60. Code 60 to. Code 60. 3-in-1 size XL ha. Size XL. Code 60 sis. Ayan, XL size. XL size 60. 60 goes. Yours na sis. Yours na madam. Shoe 1. Yours na sis 60. SSD mo mi para sa'yo yan. 3-in-1 yan ha. Bikini for one big. Okay. Wait. Padded yan siya. 60 sis. Padded. SSD mo mi. Comment ka SSD para yours na talaga. 99 pesos. Next tayo mi. Yours na yan sis shoe 1. Comment sis ng SSD ha. No. 3-in-1 to siya sis. SSD. Ayan. Thank you sis. Parang hinata ng data nyo talaga. Wait. Next. 99 po, no? Yes. Sis. 99 pesos. Wala man nag-lock. So, go. Next tayo, mi. Ito, 2-piece to. Wait. Ito. Bottom. Kaso parang ito yung may... sis, word bra size large. Size large. Padded. Ayan, makapal yung tela niyan. Adjustable strap. 2-piece. May 99 pesos, lock 139. Size large to me. Padded yan siya. Sis, may damage to. Pero kung gusto niyo naman bilhin, carry lang naman. May damage na yung neto. Wala siyang dito sa may dito. Na lost thread siya, Ayan, na lost thread to sis. Yung sa may bottom niya, ayan. Dito may di siya tawag dun.